Hello again everyone and welcome back again to Simply Bicolana and Finland channel. It's midday po today in south of Finland kaya sobrang liwanag. Now is nasa walking mode na naman tayo or ako. Sunduin ko si yung aking bunso. Ang aking grade 1. Kanina nag-solo siya. Then sabi niya pag uwian na daw sunduin ko siya kaya tara. Enjoy ulit tayo dito sa sa frozen land ng south of Finland. Nagpakita na guys yung araw ngayon. Halos araw-araw na yung sunny day. Kaya ang ganda. Puting-puti talaga yung mga puno ba oh. Umulan kagabi, halos dagdag na naman yung snowflake sa mga puno. Then last month ng winter February dahil pagpasok ng March, April, May spring na kaya back to long day na naman dito sa Finland. Kaya nagsolo ang aking bunso kanina. Alas 8 or 8:15 siya nagsimulang nag-walking day. Maliwanag na kaya no worries na ba mag-walking siya mag-isa dito. Ayan mataas na yung araw. Dati babang baba yan eh. Then baong ko yung tawag dito Leokori. Mag-slide din siya mamaya pag pauwi na kami. Grabe yung lamig ngayon. Pang 3 weeks ng taas ng lamig. Under 30. Ngayon nasa lagpas 20 ang lamig. Frozen, silent ang ngayon weather guys. Walang hangin. Sobrang tahimik talaga kaya malamig. Pero kung may hangin at saka snowing, hindi masyadong kapalit niya warming. Pero pag ganitong steady yung niya, mga snowflake sa mga puno, then continue talaga yung lamig. Kaya kailangan triple ang damit nating makapal talaga pag nasa labas. Ayan. Yung snow sa bubong ng bahay sobrang kapal na Dinala ko lang yung maliit na pang sliding, hindi yung malaki kasi hirap naman bitbitin eh. Yung snow rocket na istiga. Ang ganda ng mga puno pag ganitong may araw. Tsaka maliwanag talaga.
Masakit sa pisngi guys. Sobra. Pag ganito ang sobrang lamig, naluluto yung pisngi natin. Oh, grabe. Balot na balot yung pine tree. Sobra. Ganda pag maaraw, oh. Ito na yung water tank dito sa Holola, guys. As in, balot na balot yung mga puno. Oo. Beautiful frozen season of this year 2026. Parehas ng ng 2022 year 2022. Tingnan mo guys, oh. Ang ganda. As in, puting-puti talaga sila. Alauna na, nasa labas na yung susunduin ko. Kalahati pa lang ang aking nalalakad. Dito siya gustong mag-sliding mamaya. Doon. Doon siya gustong mag-sliding mamaya. Grabe. Flag day ngayon Ano kaya? Hindi ko na-check sa calendar. Sa calendar ko bakit may nakataas na flag. Tawid na tayo doon. Oh. Beautiful white trees. Oh. Hala. Grabe, nakakahingal ang lamig guys. Nasa walking. Wow. How's beautiful. White tree. Pine tree ito
pag ganitong maaraw at saka daming isaw sa lupa, masakit sa mata yung liwanag ba? Hindi ko nadala ang aking sunglasses. Dito na ako sa tapat ng school niya. Nag-sliding na. O, tal ba nita? Helpo si Tingkanta. Ah. Hei äiti, sano nyt sun laukku. En ottanut laukkoa. Miksi et ottanut? Ei me tarvitse ostaa tänään. Huomenna vielä perjantai. Niin. Seuraa muut. Okei. Miten meni koulu tänään? Ihan hyvin vai? Ui. Olo. Se poikki jotain osa. Oi! Kato sun takki. Laita kiinni. Sä haluat siellä. Okei. Mä oon tässä, kato. Liukas siellä, oi. Ayan. Nasa labas na siya. Waiting na siya doon sa may skating board ng mga bata pag Odota. Pag summer. Odota. Yan ang purpose ng baong-baong kong Ano ni? Oh! Oy. Nani? Grabe guys, oh. Oh. Äiti, nyt sä kannat mun reppu. Miksi minä kannan sen? Äiti, ota. Oh. Sä haluat lentomäki. Lentomäki. Sinä. Oh, noni. Oh. Happy. Ay, noni. Mennään sitten sinne. Mitä se on? Piparin paibakorin takana. Mennään sitten laskemaan. Ayaw paligtasan yung mga mga padulasan eh. Uwian na ng mga estudyante kaya dami dito sa da. Missä sä oot? Älä viitti siellä. Miten sä lasket sen? Ai nopea nyt. Tää on hassata sitä. Tää on huimapää, että... Niin. Juu.
Laita liyo kore. Ay, Kyllä olla. nani? Uskomatonta. Korjapäät. Niin. Oo. Ei vaan anneta olla jokaisen läskimäki. Kyllä. Pitää. Huutasin, jotta Niin. apua. Niin. Ai, kato. Sinun pitää. Sitten tulee laskia. Housutas. Hieno. No voi sen. Beautiful sunny day. Minne sä menet? Siellä ei ole mitään. Siinäkö? Ihan lyhyt vai? Grabe, bata na to. You may get me home. Ito ang gawa niya bago umuwi ng bahay. After na school. Nabayan. Ayun. Si, may nakato sini ka to. Wala ta suntas ko. Tayo alawat ko suda. Suda ensin. Mana nih laitan bisa sore puno. Taas ng araw. Oh, ganda. Pero wala. Hindi natitinag yung mas malamig pag ganitong mataas na yung araw. Pag maaraw, malamig talaga. Another snow mountain. Nani? Boy. Nani, let's go na. Uy! Oh, happy. Hindi pinapaligtas yung ano, mga bulubundukin na snow. Happy, uy. Oh. May ko. Si Emin eh. No, pero ko sila auto oh. Ah, si Emin sinipain. Okay. Boy said tan. Kaya may Enrique son hosot, oy. Yung isang pants niya wala na. Ang laki na nabutas sa ano sa may tuhod. Kaya kahit tahiin ko man wala na. Hindi na kaya. Need na lang bang bilhan na naman ng ano bagong winter pants. Diyan mabilis makakasira ng ano eh. Pati yung pang-upo nila butas. Ang tuhod, butas din. Noon. Ano ba yan? Nani? Ayaw niya. Lahat na lang na ano, sliding ano. Pinupuntahan niya. Oh. Oh, nani? Nani? Ayaw, medyo mahaba-haba yung slide. Okay, nahanan siya lang. Pasaway. Ay, lulubog yung ano. Paan natin dito.
Sä hajarit sinne näitä oksia. Siellä vielä. Oh. Alla. Se menee sun päälle. Oh. No niin. Oi, oi, oi. Kato, nauta mulle, kato miten se. Siellä on. Joo, on toi. Oi, no niin, hapina. Ei enää, oi. Kato nyt, tuu tänne. Tuu tänne. Miten? Bonaiset. Pulang-pula na ang pisngi. Kato, liputas päivä on. Niin ihan hiljainen, ei tuulekaan. Häh? Alla, se meni rikki toi. Mitä? Oh. Ei se ole. Siellä on. Kokeilla sitä. Ei. Mennään. Ei ole. Noniin. Yle no. No niin. Ei se ei niin paljon. Hapina. Oi. Älä siitä rikko. Oi. Anna rauhaa. Puuta. Mitä? Mä sanoin, anna rauhassa. Kun on kaunis, kaunis. Kato mitang piikkiä, kato. Grabe, ganyan pag frozen talaga, guys. Parang mga matutulis na karayom yung snow. Ai no, piano. Etkö myöhästynyt tänään? Minne sä menet? Oi, älä mene kato parkkipaikalle. Hei, tänne vaan. Miten kun siellä on auto? Mä just tippuin. Ei, tänne no. Mä just tippuin näyttiin. Leo kasva siellä. Vauva juopumakin. On. Tässä oli se vauva. Aha. Okei. Wala talaga pinapaligtas na Snow Mountain itong batuta na to. Happy. O tuossa on eteenpäin. No, siellä on. Siellä on jotain niin vähän. On se ympyrä. Niin. Ai. Happy. Joukokin kavilla siellä on. Siellä. Tänään oli hernekeitto, se oli hyvä. Hernekeitto, okei. Jam. Syötkö enää paljon vai? Joo, mä otin pikkusen vähän paljon. Montako kertaa? Mä söin 1 kerta, kun mulla ei oo kauheasti nälkä. Ai jaa. Ennen sä et syö sitä. Alkoholin päiväkotilla. Niin. Fish soap. Green fish na ginawang soap. Hindi siya kumakain ng una eh. Pero ngayon, kumakain na. Yan, stop over kami dito guys. Gusto niya mag-sliding dito, kaya baon yung Nani, saan ba? Kato, siellä on oikotie. Tekevät siellä tie tuolla.
tossa. No nyt kiertele sitten sinne päin. Etkö pysty menemään sitten sinne? Äiti, se... Mä haluan vetää sitä superstiga. No mä en voi kantaa sitä. Kun vähän matka. Se on ollut ihan parempi. Oh, joo, se on varmasti parempi. Oho. Äiti, laitanko sun puhelle? Mä voin tehdä video, mitä mä lasken. Ei. Eikä sä... Äiti, mä nostaa meidän tiput siitä. Mitä? Hi everyone, till next time. And thank you for watching. Our video And stay warming to on everyone. home. Going home now. Yeah. Done sliding. Yep. And After that was so school. fun sliding. And Naprosin my na mom kami is so guys. funny like it's aray ko! Nag-try din ako mag-sliding kaya grabe masakit talaga sa ano, sa pangupo. Aray ko. Click the heart emoji and like and subscribe still. Yes, bye-bye. Bye bye everyone and stay warm.